Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le deuxième chapitre, les cours de biologie cellulaire. Fait, je crois, environ 6 pages. Voilà, on va essayer de le faire. Le premier chapitre, fait déjà la vidéo le cours des c'est bon, la page de Facebook, cours de biologie. Mais les sujets, les UMD, c'est bon sur Instagram. Donc, les cours sur la page de Facebook ou les sujets sur la page d'Instagram. Donc, le deuxième chapitre, il y a la membrane plasmique. Il y a la membrane plasmique. Je vous fais la membrane plasmique. Donc, on a une petite définition à la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique, c'est une enveloppe. Enveloppe. Elle est constituée, elle est continuée, voilà, est une structure dianomique qui sépare deux compartiments, le cytoplasme et le milieu extracellulaire. Donc, la membrane plasmique, c'est une enveloppe. لازم تعرف بليك هي اللي تسيباري بين زوج حاجات. واش هما زوج حاجات اللي تسيباريهم لا ممبران بلازميك؟ اللي هو لو سيتوبلازم اللي هو السائل اللي يجي الداخل، السائل الهيولي، اي لو ميليو اكستراسيلولير. كي نقولوا لو ميليو اكستراسيلولير معناتها الوسط الخارجي، كي نقولوا لو ميليو انتراسيلولير الوسط الداخلي. Donc, la membrane plasmique est une enveloppe continue est une structure dianomique qui sépare deux compartiments, le cytoplasme et le milieu extracellulaire. La membrane plasmique est une membrane biologique de 75 A d'épaisseur. L'épaisseur 75, c'est une barrière physique. Il y a حاجز فيزيائي entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. حاجز فيزيائي بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي. Elle est le siège de transfert des substances variées d'informations. هي عن طريق تاعها اللي حيتبادلوا bien sûr les informations. Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. هي مركز أو مقر وين حيصراو les échanges ما بين الخلايا والوسط تاعها. Donc la membrane plasmique est une enveloppe qui constitue une structure dianomique qui sépare deux compartiments, le cytoplasme et le milieu extracellulaire. La membrane plasmique, c'est une membrane biologique, c'est une barrière aussi physique entre le milieu intra et extracellulaire où il y a le مقر تاع الترانسفير ما بين المعلومات ما بين لا سيلول et son environnement. دوكا حنقراو لا ميكروسكوب فوتونيك كيفاش نقدروا نشوفوا لا ممبران بلازميك. لو ميكروسكوب كاين لو ميكروسكوب فوتونيك، كاين لو ميكروسكوب الكتريك اللي هو حديث التقنيه. فوتونيك قديم. كي نديروا لا ممبران تاعنا في الميكروسكوب فوتونيك هاي كيفاش تظهر لنا لا ممبران بلازميك apparaît comme une zone de danse qui sépare le milieu intracellulaire du milieu intracellulaire. حتظهر لنا انها هي اللي حتفرق ما بين الوسط الخارجي والوسط، هي اللي حتسيبارينا ما بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي. هذه هي هذا الخط اللي كتشوفوه اونطوري هي لا ممبران بلازميك اللي هنا بالاكحل الحمق هو لو نوايو. هذا السائل اللي هنا هو لو سيتوبلازم. D'accord, donc on a l'ultrastructure dans la membrane, la septomicroscope électronique à transmission MET. Électronique à transmission MET, هنا في الميكروسكوب إلكترونيك ثاني عندك نوعين من بين هذه الأنواع تاع الميكروسكوب إلكترونيك كاينة transmission MET. داكور، هادو تقراوهم في التيدي. لوبسيرفاسيون او كوب مانس معناتها حنشد لا ممبران بلازميك. هنا درتها في الميكروسكوب فوتونيك، دوكا حنديرها في الميكروسكوب الكتريك. واش حندير لا فيكساسيون شيميك دي سيلول افيك ان ميتال لورد كوم لو تيوكسيد دوسونيوم اللي هو لو OSO4 و دو برمانيتات دو بوتاسيوم. بمعناتها حنجيب ان فيكساتور اللي هو اما لو OSO4 اما لو KMNO4. ومن بعد حندير l'inclusion et la préparation dans le racine exposée، يعني حنوجد كاع وحندير البريباراسيون تاعي. réalisation des coupes minces à l'aide du l'ultramicrotome. c'est le plan qui coupe les pronopédiculaires de la surface de la cellule. معناتها حنكوبي شويه من لا سيلول. l'observation au microscope électronique à transmission. هنا نشرح لك الطريقه كيفاش حنقدر نجبد لا ممبران بلازميك باش نوبسيرفيها في الميكروسكوب الكترونيك. سي با امبورطون. هنا لاتاك الريزولتا
واش في الميكروسكوب électronique. Donc la microscope électronique, la membrane plasmique est formée de 3 couches. Donc la membrane plasmique, elle est formée de 3 طبقات ou feuilles superposées. Donc on a les 3 couches ou bien on les feuilles superposées. Ça. Les 2 feuilles, il y a 3 feuilles. Il y a 2 feuilles sont sombres, il y a une feuille elle est claire. Elle est foncée, غامقة والأخرى فاتحة. Les 2 هذوك sombres اللي هما غامقين. Elles dansent aux électrons de 20A et chacune séparée par une feuille claire. Chaque 2 feuilles sombres, chaque زوج غامقين حتسيباريهم وحدة فاتحة اللي هي clair de 35 angstrom. La maman angstrom ou la A, je sais pas si vous ne me rappelez pas. Le feuillet densier externe, le khariji, avec la feuille de khariji, est souvent plus épais que la feuille densier interne. Toujours elle est plus épais. يعني عندها مش عارفة épais كيف نقولوها en arabe تماسك ولا صلب ولا je me rappelle plus mais en tous les cas elle est plus épais. Il est plus épais que la feuille interne. Cela est dû à la présence d'un revêtement fibreux ou glycolipide ou sel coat. واش معناتها؟ معناتها لازم نضرب لك لا فeuille densier externe هي اللي plus épais على لا feuille اللي كاينه الداخل اللي هي l'interne. علاه cela dû à un truc اللي هو le revêtement fibreux. هذا le revêtement fibreux عنده 3 تسميات. إما نقولوا له le revêtement fibreux، إما نقولوا له le glycolipide ou bien le sel coat ou bien le glycolipide et le glycoprotéine. هذو كاع تسميات تاع le revêtement fibreux. Le revêtement fibreux ولا في الديسان راكو تشوفوا فيهم هذو هما لو ريفيتمون فيبرون. نقدروا ثاني نعيطوا له لو glycocalyx ou bien la sel coat. Donc je résume. On a la membrane plasmique, elle est formée de 3 couches ou bien des feuilles superposées. On a 2 feuilles sombres, on danse aux électrons de 20A et chacune est séparée par une feuille claire de 35. La feuille dansée externe, on est souvent plus épais que la feuille dansée interne. Cela a dû à la présence d'un revêtement fibreux ou bien le chylococci de la ou la seule couette. Le seul couette où je m'entends fait les glycolipides ou les glycoprotéines, qui est responsable de l'asymétrie de la membrane plasmique. L'épaisseur de cet revêtement, l'épaisseur تاعها يعني العمق تاعها il varie selon le type de cellule. على حسب la cellule اللي هو يقدر يكون من 50 ل 100 il peut atteindre حتى ل 2000 chez l'amibe. D'accord, على حسب نوع الخلايا اللي عنده. Et cette structure dite trimillaire ou thériapatite ou la testrataphyte est comme toutes les membranes biologiques, tout endromembrane, membrane golgienne, etc. D'où la notion d'une unité membrane ou d'une membrane unitaire ou membrane de base ou l'unité membrane. Ça n'a aucune importance. Donc, on attaque le dessin اللي expliqué avec le résultat. هذا كما كتشوفوا فيه هو الميليو extracellulaire اللي هو وسط خارجي. هذا اللي كتشوفوا فيه هو لو ريفيتمون فيبرون من 50 ل 100. يقدر يكون من 50 يقدر يكون حتى ل 100. يقدر يوصل حتى ل 2000 شي لامان. هذا راكو تشوفوا فيه الطبقه هو سي لا 2 فeuilles sombres. راكو تشوفوا فيهم 2 feuilles sombres. بيان سور l'épaisseur تاعهم هو لو 20. هذه اللي كتشوفوا فيها هنايا سي اون فوي كلير 35. فوالا لازم تعرف بليك هذه لا فوي كلير بليك 35 ولازم تعرف بليك لا فوي سومبر بليك 20. هذا سي لو هاليوبلازم. فوالا كون فو فوايي. Après عندك لا سيبتوميكروسكوب الكترونيك à balayage. فوالا قلت لو ميكروسكوب الكترونيك. عندك ميكروسكوب فوتونيك، عندك ميكروسكوب الكترونيك. داكور. في الالكترونيك ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو لو ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون ام او بي. القسم الثاني هو لو ميكروسكوب الكترونيك ابالياج ام او بي. داكور. حندير نفس الشيء، حنجيب الفيكساتور حنفيكسيو بيان لو فيكساسيون دو لا سيلول بار هنا حنديرو لا كونجولاسيون ultra rapide اللي هي dans la zone lipidique à 180. On utilise la technique de la coupe par cardiocarpage, d'accord, à l'aide d'un couteau en diamant. هذو لي تكنيك حنشرحهم ثاني في لي تي دي. واذا ما شرحتهمش وكاين دي فاكولتي راهم en retard, vous pouvez chercher dans YouTube. L'embrayage à l'aide de métaux lourds, dissolution du matériel organique, observation des républiques au microscope électronique à transmission. في l'examen ماش حيقول لك هذا اعطيني هذه الطريقه. non pas du tout. اقراها برك
parce que c'est pas important. حتى des QCM, toujours l'examen ce sera en forme de QCM. Donc les لازم تحفظ هي les résultats. Biologie cellulaire, c'est à apprendre. C'est pas à comprendre et à apprendre aussi. Mais beaucoup plus à apprendre. Mais comme ce truc-là, c'est banal. Ça veut rien dire. Après, phase 2, donc phase 3. Les résultats. Le microscope, le résultat, oui, c'est important. L'observation république de MEB montre que la membrane plasmique est séparée son milieu en demi-membrane ou demi-membrane. ظهرت لنا انها séparée en demi. إما نقولوا لها إمي-membrane إما demi-membrane. L'une est exoplasmique. وحده صبناها exoplasmique والأخرى صبناها exoplasmique ou externe. Il porte le revêtement fibreux et l'autre elle est protoplasmique ou interne. بمعنى وحده exoplasmique يعني خارجيه والاخرى داخليه. هذيك الخارجيه externe نقدروا نقولوا لها externe نقدروا نقولوا لها exoplasmique. كيف نعرفها بلي خارجيه ولا externe؟ لازم نصيب فيها لو ريفيتمون فيبرو. صد فيها لو ريفيتمون فيبرو دونك هي externe اللي نقدروا نقولوا لها exoplasmique. اما اذا كانت interne نقدروا نعيطوا لها protoplasmique emprisonnées des particules globulaires intramembranaires de 50 à 80. Donc, il y a les particules globulaires intramembranaires de 50 à 80 معناتها interne معناتها نعيطولها protoplasmique. إذا صدت فيها le revêtement fibreux معناتها externe نعيطولها exoplasmique. كما تشوفوا هنايا هذا الديسان هذا le hélioplasme. هذو c'est des particules globulaires. هذا c'est un vide يعني فراغ. هذه c'est la face exoplasmique. Voilà, هذه hémimembrane exoplasmique, ça c'est le revêtement fibreux. hémimembrane ou la protoplasmique اللي هي الداخلية. هذه c'est la phase protoplasmique. Voilà, structure complémentaire. Voilà, les dessins لازم تحفظهم parce que des fois يمدوا ماشي des fois c'est rare mais دايما يمدوا ان شيما. تعطيك شيما وانت تعمر البيانات ما تقولكش ارسمهولي ما تعطيك الرسم انت برك tu vas remplir البيانات. Après la composition chimique, on a l'isolement de la membrane plasmique. قمنا بعزل la membrane plasmique باش نعرفوا واش كاين. L'isolement de la membrane plasmique se fait à partir des imides. دايما l'isolement يعني عزل la membrane plasmique نديروه عن طريق les imides. Les imides هذو عندهم ثلاث تسميات. اما نقولوا لهم les imides اما les globules rouges اللي هي كريات الدم الحمراء اما هي les زيغوتوسيت. عندها ثلاث تسميات هذو. اما نعيطوا لهم les globules rouges اما les imides اما les زيغوتوسيت. Ce sont des cellules annuelles. Des cellules annuelles. Elles ont perdu leur noyau au cours de la maturation dans la molasses. معناتها ما عندهاش نواه فقدوا النواه تاعهم عن طريق لا ماتور كي تصرا لهم لا ماتوراسيون فقدوا النواه تاعهم وين واش من البلاصه في لا مولوسس. هذو نعيطولهم سي دي سيلول انويل. Ils sont dépourvus d'organes cytoplasmiques. ما عندهمش les organes cytoplasmiques. Ils sont placés dans un milieu hypotonique parce qu'il y a un milieu hypertonique et hypotonique. وشنو هي لا ديفيرونس لا مومون تقراوها في التي دي. دونك هذه تكون في الميليو hypotonique. Les globules rouges les imides هادو واش حيصرا حيتغونفلاو يفون غونفلي معناها حيزداد الحجم تاعهم كيما كتشوفوا هنايا. Et leur membrane plasmique se presse de petits troncs. بعد la membrane plasmique هذيك حدير ثقوب صغيره qui laisse en sortir le hélioplasme qui est riche en hémoglobine. حتخلي من بعد كي دير حتغونفلي ومن بعد حدير دي بيتي ترو كي دير هذوك دي بيتي ترو حتخلي لو هيليوبلازم هذا اللي هو غيش يعني غني بالهيموغلوبين يخرج. après cette hémolose les trous ils vont se refermer. بعد هذوك الثقوب حيعاودوا يغلقوا باش يعاودوا يغلقوا عن طريق عمليه اسمها ultracentrifugation. On récupère un kilo de membrane plasmique appelé le fantôme de globule rouge. معناتها اثار تاع la membrane plasmique اللي هما اما نعيطولو le kilo de la membrane plasmique عنده تسميه ثاني le fantôme de globule rouge. Donc l'isolement de la membrane plasmique se fait à partir des imides ou bien des globules rouges ou bien des érythrocytes. Ce sont des cellules annuelles. Elles ont perdu leur noyau au cours de leur migration dans la moelle osseuse. Ils sont dépourvus d'organes cytoplasmiques. Ils sont placés dans un milieu qui est hypertonique. Les globules rouges ou les imides, ils vont gonfler dans leur membrane plasmique. Ils se pressent de petits trous qui laissent sortir leur hélioplasme qui est riche en hémoglobine. Après cette hémolyse, bien sûr, les trous vont se reformer par ultracentrifugation. Ils vont récupérer 1 kilo de membrane plasmique appelé le fantôme de globule rouge. هنا كما كتشوفوا la membrane هذا le gonflement هذا le hémolyse. هنا c'est le culot de la membrane plasmique ou bien appelé le fantôme de la membrane plasmique. Après درنا analyse chimique.
يعني وشنو هي العناصر الكيميائيه اللي كاين فيها عن طريق عمليتين الكتروفوريس اي لا شيروماتوغرافي. صبنا فيها 40 دونك لا ممبران بلازميك تحتوي على 40% دو ليبيد 52% دو بروتين وبيان سور فيها لي غليسيد كي ريبريزونت دو فيبل كونتيتي دو 8%. فيها ثاني لي غليسيد دونك فيها لي ليبيد فيها لي بروتين فيها لي غليسيد. لي بورسونتاج هذو يتحفظوا. لي ليبيد après شرح كل عنصر شرح لك لي ليبيد. Les plupart sont homophiles. واش معناتها homophiles c'est-à-dire que la molécule a un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. عندها قطب حيادي وقالوا hydrophile hydrophobe مش عارفه كيف نقولوها بالعربيه مي المهم عندها un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe avec 55% عندها des phospholipides عندها 20% تاع cholestérol 18% des glycides et 2% d'acides gras entité hydrophobe. C'est à apprendre. Les protéines وصبنا فيهم كاين une protéine de bande 3 appelée c'est une protéine transmembrane avec la spikitérine, voilà, qui a un rôle de maintenir bon le rôle c'est pas important. Avec une glycophorine, voilà, c'est une protéine aussi transmembrane. Avec l'ATP-NA+, et le K+, c'est la pompe à sodium. Et aussi les glycoprotéines à motif antigénique du groupe 5. Les protéines نصبناهم في la membrane plasmique. كاين تاني des protéines d'autres cellules واش معناتها بلي la membrane plasmique a des autres tubes cellules présente globalement beaucoup de similitudes de composition chimique bien sûr. كاين كيما d'autres protéines من غير هاد les protéines كاين la pompe à protons, voilà. C'est dans la membrane plasmique des tissus végétaux نسموها في الخلايا النباتية et certains bactéries ou بعض البكتيريا. كاين تاني le transporteur de glucose c'est une protéine qui est transmembrane de la membrane plasmique des hépatocytes. Elle transporte de façon passive et sélective le glucose, le D-glucose et non le L-glucose. يعني هي اللي تنقل لنا le D-glucose et pas le L-glucose. Voilà. Après عندنا des autres protéines aussi, qui a l'ATP, qui a l'AMP, etc. Après, on a le schéma qui est beaucoup donné dans les UMD. Le schéma à mon époque, c'était ce schéma qui était donné dans l'examen. Donc, tout le monde. Donc, ce schéma, c'est à apprendre. Donc, on a la 1, c'est qui m'a c'est la bioche lipidique. Voilà. On a 2, il est où le 2? Voilà 2, comme vous le voyez ici. Ces 2, c'est phospholipides. Avec 3, voilà, c'est le glycolipide. 4, c'est le glycoprotéine. 5, comme vous le voyez, c'est la protéine périphérique. Voilà. 6, voilà, 6, c'est le cholestérol. 7, il est où 7? J'arrive pas à voir. Bon, 7 ici, c'est le revêtement fibreux. 8, c'est la protéine intergène. Voilà, interoncique. Donc, ce schéma-là, c'est à apprendre par cœur parce qu'il est beaucoup donné aux examens. C'est pas à peine d'apprendre qu'il faut tasmah, mais juste apprendre هذا البيان لازم تحفظوهم. Après, هنا شرح لكم par exemple les phospholipides. قال لك sont arrangés en 2 couches. معناتها les phospholipides هذو نسيبوهم arrangés يعني organisés 2 couches à l'intérieur de la membrane plasmique. داخل la membrane plasmique. L'une est en contact avec le milieu extracellulaire, واحدة ما فيها contact مع الوسط الخارجي, et la deuxième est en contact avec le cytoplasme. La deuxième مع عندها le contact مع le cytoplasme. On parle هنا de la bioche lipidique. نهضروا على البيوش lipidique. Leurs parties hydrophobes sont vis-à-vis au sein de la bioche et leurs parties hydrophiles sont en contact avec le milieu extracellulaire ou bien avec le cytoplasme. بمعنى عندك deux parties, hydrophobe et hydrophile. L'hydrophobe حتصيبوها داخل la bioche هذيك, اما الهيدروفيل حتصيبوها اما en contact بالوسط الخارجي اما مع السيتوبلازم او سهل ويولي. لي غليكوليبيد ولي موليكول دو كوليسترول واش لازم تعرفوا عليهم بلي سون ايغالمون اوميفيل. اوميفيل معناتها اوميفيل معناتها عندها قطب hydrophile et hydrophobe. Leur partie hydrophobe était enchâssée dans la bioche, c'est la partie hydrophobe la bioche aussi, que leurs extrémités hydrophiles sont situées au côté extérieur
pour les glycolipides, tandis que les cholestérols pouvant être en contact du milieu extracellulaire ou du cytoplasme selon la monouche de laquelle de la molécule rattachée. هنا كيف حيمدلك حيعطيك دي كو سي ام، لازم تعرف لي فوسفوليبيد ومع من تتصل، لازم تعرف معناتها سي دي كو سي ام، معناتها هذو سي ابرون سينون ما تقدروش تجاوبوا لي كو سي ام. Après, les protéines de la membrane plasmique pouvant être classées en deux catégories. Les protéines de la membrane plasmique عندهم قسمين. عندك القسم الأول c'est les protéines périphériques ولا نقدروا نسموهم extrinsiques، وعندك ثاني راح تحبس لا فيديو باسكو